Ayos lang po. Oh, ayos lang, may kutsara na ko dala. May, ano naman po na Nagbakal na ko, baso to. Ay, malakat na ka mo. May pagkaon ko dala. Dito pagkaon ko. Lumpia dala ko. Record me. Family and family, mga family friends, salamat din sa pag dito tonight. Everyone, we are so grateful, kami Flores, Magan family, Agreda, tanan nga mga kapamilya, we are so grateful nga mo day. So, Portugalete, family ni Mami Jo, Banyares, sino ba mga family dari? We are so grateful. Okay. Hindi ko na may isa-isa tanan. Actually, while preparing, may harang ko na-miss. Na-miss ko gid ang tingog ni Tita Ams. Usually, mag-prepare, gina-remind hindi kami ram na si ganito na kay ma-start na ta. Good. Siya lang gid na makahambal sa amon. Sina, ang iban mahuya pa na sa amon. Pero, ma-miss, there will be no another Tita Ams. So, na-miss ko gid siya, na-realize ko lang ginabago lang. So, sad gid niya nadula siya, no? Family and friends, she's the light sa amon nga family. She's so passionate, she's so funny, she's so generous. Grabe gid si Tita Ams. And, ang isa pa gid is si Tita Ams nag-seek gid kay Lord. May Bible study kami sa balay, harapin na siya. Every time mag-pray kami. Let's declare God's goodness sa buong gabi. Yes, Lord. Napalapit kami sa imo, Lord. Subong nga gabi, isa ka tingog lang nga magkanta, tanan kami, Lord. Balaan namon, Lord, nga happy ka gid. Every time
ang damo nga grupo, isa ka tingog nag-worship sa imo. And Lord, we are grateful nga sini nga time gingamit mo ang wake ni Tita Ams. Even Lord, nga hara na siya sa imo nga mga kamot. Ginagamit mo Japon niya kabuhi. Hari kami di subong worship sa imo. So Lord, these songs is for you. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin na nagmamahal. Ay buti-buti mo, Panginoon. Ilang Diyos ang Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa amin ay nagmamahal. Sing one more song. This time, let's offer our lives to the Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Yes, Lord, we offer our lives to you, Lord. Yes, Lord, we don't know pila na ng kalat a days ang ara sa amon life. But Lord, tonight, we give back our lives to you. Sing verse 1. All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my things, the joy and the pain, I'm making them yours. Yes, Lord. Lord, I offer my
Thanks yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Yes, Lord, Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Lord, sing for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lord, and sing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Yes, Lord, we offer you our lives, Lord God, every day of our lives, Lord. Yes, Lord, thank you for your presence tonight, Lord. Thank you, Lord, in simple worship, Lord, in simple singing, there is healing in the presence of the Lord. Thank you, Lord. Subong nga gabi nga nakakandamon balik ang amon nga kabuhi sa imo. Lord, thank you. Thank you for using this time. Thank you for using Tita Alms na microservice. And Lord, prepare our hearts sa amon pagpamati sa word. Buligi kami, Lord, nga i-open namon ang amon hearts para ma-receive namon in humility. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So bumagabi, let's welcome Kuya Doms. Siya ang amon leader sa Plug-in Ministries. And he's working sa Cash to Go. And he's our leader. Let's listen to the Word of God through Kuya Doms. Thank you very much. Good evening, everyone. Good And, evening. in behalf of the Plug-in family, we would like to extend our condolences also sa tanan nga diri, of course sa direct family ni Tita Alma. And yes, so sa kung nag-pandemic, nagpuso ang simbalay, today mamaisip pinapapabot, yes. Danay kami dito nila Tita Alma, and we really have seen how she is so hands-on sa tanan niya buhaton dito, and we thank God nga naging way to siya na nagkaroon kami isang fellowship together, and mas makilala siya in person also. So tonight, as we ponder upon the word of the Lord, ginahanyupan kami sa pagtuko, magkapangamuyo kita. Bala naman niya Diyos, gagamahanan naman niya Amay na nagapuyo sa langit. Ikaw ang Diyos na nagahari sa kalangitan, kaya ikaw man ang Diyos na nagahari sa sinyang kalibutan. In this life, Lord, there are many troubles. There are many pains. There are many tribulations and problems that we are going through. And no one is exempted, even to the point of death, Lord. And
As we ponder upon your word tonight, nagapangayag kami, Lord, sa aming mga balaan ng Espiritu na magpanghikot sa taysa katilipuson, Lord. Magpakikistorya sa taysa kapangunahunan. Tuguti, Lord, nga makita namon ang kasanag sa iyong mga pulong. Kag nang ikaw mismo ang makikistorya sa among tunga sa mga gabi. We are praying dito na ikaw din ang magabusog sa amon sa iyong mga pulong. As Jesus Christ said, ang mga tao hindi mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa mga pulong man na nagagawa sa bibig sa Diyos. Yan isa amon nga pagtuon sa iyong mga pulong, Lord, ipalambot sa amon ng mga kamaturan nga luyag mo nga matunan namon sa buong gabi. Kagamo nila mga ginapamon sa pangalan ng Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Amen. If you have your Bible app in your cell phone, you can check sa ato nga passage nga pag-istorya natin sa mga gabi. Found in the book of Luke, chapter 6, verse 37 to 42. Magagamit ako sa New International Version. Basahon ko sa English or NIV version. Hambal niya diri, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Verse 39. He also told them this parable. Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit? The student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be like their teacher. Verse 41. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention in the plank in your own eye? Verse 42. How can you say to your brother, Brother, let me take the speck out of your eye, when you yourself fail to see the plank in your own eye? And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Gabay nga dinogid, magpakamaayos ang iyang pulong. So let's learn the truth nga luyag ni Jesus Christ ipalambot sa aton. Human as we are, commonly mabatian naton nga ginahambal sa nga misabi nga mahambal na hindi kita dapat magpanghusga or do not judge the book without a cover. Do not judge the book by its cover. Di ba? Pero ini nga bagay, it's a principle that Jesus Christ Himself, siya mismo naghambala. Jesus Christ Himself naghambal mismo, do not judge, do not condemn. Sabi niya, usually mabatian natin na ginatutod ni Jesus Christ, do not be afraid, do not worry. But this time, it is a serious matter. Sabi niya, do not judge. Everyone, every people, every one of us, no one is exempted to judgment. No one is exempted to death. Every one of us will face death. And at the same time, we will face. Hambal ni Peter, no Lord, hindi na siya pwede matabo. Ano ang hambal ni Jesus Christ kay Peter? Get thee behind me, Satan. Oh, that's the judge. That's the rightful judge. Because he just not see the physical reality, he also see spiritual reality. Hindi niya gin-rebuke si Peter. Ang gin-rebuke niya si Satan behind Peter. You see the eyes of Jesus Christ seeing Satan behind Peter? Sila niya, get thee behind me, Satan. He's not talking to Peter. He's talking to Satan. So that's the picture. Seeing Jesus Christ on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. They do not see the spiritual reality. They do not see this truth.
forgive them. They judge one another, forgive them, Lord. It's obvious for them to see the sin of their brothers and their sisters. Forgive them, Lord. That's the truth that Jesus Christ wants to teach to each one of us tonight. Verse 38. How about this, verse 38? Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. If you are familiar with this verse, it is commonly quoted during offering time. But this is not about offering. This is not about tithing. It is not about giving. It is not about financial prosperity. It is about judgment. Do not judge. Actually, ang pinaka-message ni Jesus Christ in verse 37, hambal niya, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Sabi niya, forgive, and you will be forgiven. So yung ginambal ni Jesus Christ niya, give galing, it is grace. It is forgiveness. To mention niya siya, forgive, and you will be forgiven. Give, sabi niya, give, and it will be given to you. So the context na ginambal diri is not tithing, it's not offering, it is forgiveness. Sabi niya, ihatag ng forgiveness. Kaya kung nagpatawad ka, patawaron ka man. Kaya ang pagpatawad sa inyo, sabi niya, nag-aawas-awas. Nagasurubra. Nagatubot. Hindi kulangon ang pagpatawad niya mabato mo kung magpatawad ka man sa iman. You see? Ginakot natin yung verse during the offering. No? To invite everyone niya kung maghatag sila, ipakamayon sila sa Ginoo. Paggabugan na kung sa Ginoo ang tanang nilang pangitanan. But it is not again not about time. It is about forgiveness. It is about releasing grace. And Jesus Christ assured us na kung maghatag kita, mag-release kita sa grace, we would be generous in our forgiving to another's fault, to another's offenses. Niya, you too, God, the God of grace, will give you His grace abundantly. Na nag-aawas, wala pugong-pugong, wala sagang-sagang. And this is the final truth that we would learn tonight. Atong sa verse 37, yung inambar ni Jesus Christ niya, do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Jesus Christ talks this matter when He is in His human nature, or I mean, in His human body. Saan ara siya sa inyong kalibutan? Because He came not as a judge, but as a Savior. Hambal niya this sa John, let me open the book of John chapter 8. Jesus Christ said in verse 15, sabi niya, you judge by human standards. I pass judgment to no one. Verse 16, sabi niya, but if I do judge, sabi niya, my decisions are true. Because I am not alone. I stand with the Father who sent me. Sabi niya. Sabi niya, nagkagawa ko din, hindi para may husgahan kami. Because He came as a Savior of every humankind. But of course, that's during the time or during these days. Na wala pa nagbalik sa Jesus Christ. But when He returns, He is sitting on the throne to judge. And that's the end of the grace. Matapos ang grasya sa Ginoo. Kag ang paghusga ang siyang katapusan sa grasya. Kag hindi kita ang maghusga, siya lang ang may authority sinabi.
You know, siling nga, kung nga ginahambal niya nga do not judge. Because to judge is a sacred thing. It is not human thing. It is not our department. It is, it is only God who judge. Sa iya lang na siya ang department. It is, ano siya? That's the word, no? Sacred na ginawa listed. It is a holy and sacred role to play. And it is only reserved to the one true judge, and that is Jesus Christ. It is sacred. You know, ang reality dito niya actually, when we are tempted to judge or we are tempted to throw judgment, actually that is mockery. You know the word mockery? Yung we take whatever is sacred to become ordinary. So to judge, kung ibutan natin sa atong nga kaugalingon na maghusga sa iban, dogin mo lang natin ang judgment, to give judgment as an ordinary thing, where in fact it is sacred. It is reserved. It is a holy thing. And that we are all subject to that one day of judgment. No? So the throne is sacred, the role is sacred, the standard is sacred. Everything about judgment are sacred and reserved to Jesus Christ alone. So I pray, no, it's my prayer na we would learn. Again, hindi buot sila nga wala kita nagapanghusga sa iban, we will tolerate sin, no? Very clear nagambal si Jesus Christ sa babae nga nadakpan niya nagacommit adultery. Sila nga, neither I will judge you. Neither I. Bisan ako hindi ako manghusga sa inyo. Pero lakat ka hindi na magkabuhi sa pagpakasalanan. So the same with us. That instruction of Jesus Christ given to that woman is also the instruction given to all of us. Since no one of us are exempt nga nagatuo sa ako, parang akong diin ako tugtog sa wala sing katapusan, mangingkaupod ko ako. Sige nga, in verse 4, kag nahibaluan niyo kung ano ang dalan paggadto dito. Jesus Christ said in John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through. Kabay nga napasanagan kita sa pulong sa Ginoo nga ato nga nabadbad sa mga gabi, magapamoy kita. Amay namon nga langit nun, kag Diyos namon nga balaan. Matuod gid Lord ang imong nga pulong, it is sacred, Lord. Ang imong nga pulong makabusog gid sa among nga espirituhan nga kabuhi. Kag matuod gid nga ang tao hindi lang basta nagafocus sa pagkaon lamang, kundi sa makabusog man sa among espiritu ahanon nga pagkatao, Lord. Nagaampo kami Ginoo. Nga ang among nga natunan sa buong gabi, hindi lang siya magpabilin sa amon ng mga dalunggan, kundi na ini matanong gid sa amon ng mga tigipusong. Because Judgment Day is a serious matter. And help us, Lord, not to pass judgment to another, for we too are not exempted for that judgment. Pinagaan po kami, Lord, nga kung ikaw magabalik, makitaan kag masapuan mo kami nga matutong nga nagasunod kag nagakabuhi para sa inyo. Masapuan mo kami nga wala nagapalayo sa pagpakasalanan. Salamat, Lord, sa inyong mga pulong sa buong nalinatay sa amin. Salamat din sa pagbusog sa amin. Kaya ginitan ng Lord, ginapangamuyo namin sa pangalan ng Kristo Jesus na aming ginuungkad manluwas. Amen and amen. Thank you, Kuya Doms. Wonderful message.
And may na-learn ba kita? Amen. Kung may harap sa mga hurtful words kita nga nabatian, let's pray for that person. Because mula ta kabalo, may gina-struggle ang tao nga to. Sometimes dali lang gid mag-judge, no? Arang tao nga na, muli siya. But we don't know na may harap dali isang gina-struggle. And spiritual struggle is one of the worst struggle. Do you believe that? So, kung struggle ka spiritually, emotionally, you are consumed mentally, amo na lang ginaisip mo. So, pray for it. Pray kita. Kay amo gina ang gabuild sa aton relationship whenever we offer it to the Lord. So, let's sing, Lord, I offer my life. One more time. This time, matindog na guro. Let's sing to the Lord God. Yes, Lord. Let's sing. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Magano po kita sa ating mga Lord. Let us pray. Almighty Father God in heaven, you are the God, the creator of the heavens and the earth, the sun, the moon, the stars, every planets, every solar systems, every beings, every creatures. Sa tanan namon ni makitaan, kay sa tanan ni hindi namon makita. You are God. And you are a righteous God. But in your presence also there is justice. That one day is reserved for all human beings to come into judgment. And that is something sacred. And help us not to take a portion of it and to give judgment to our brothers nor to our sisters. But sometimes maybe we are tempted, Lord. Bisan sa una-una lang, sa aming itipuson, nagpag-husga kami sa iba. Patawaran kami naman. Pour out your grace, Lord God. As you said, siksik, liglig, Lord, at umaapaw.
na pagpatawad at grasya mo, Lord God, na ibubuhos mo sa amin sa lahat na marunong magpatawad. Lord, teach us rather to be forgiving. Teach us rather, Lord God, to be grace givers, Lord, rather than someone who judge another. We are not perfect beings, Lord God, pero tutuloy kami, Lord God, na magtapak sa dalan nga gina-prepare mo sa amon niya pagatapakan. Kaya hindi kami nga magatapak sa dalan nga luyag lang namon pagatapakan, kundi nga magatapak kami sa kabuhi nga ayon sa imong nga kabubuton. Lord, salamat din sa kabuhi ni kita na kagsalamat din niya nakita naman na iyang kabuhi. Her sacrifices, her hard work, lahat, Lord, grabe. As I heard her story, grabe, she is an amazing person. And we thank you, Lord, na may arang ang kaluwasan niya na baton or nagabot sa kabuhi ni kita. And we pray, Lord, nga itugol mo nga inang adlaw mag-abot. Nasaliwat, magkita na rin kami guya sa guya. Kag magkinalipay na kami, danay nga nagsimba dira sa imo sa sinakalibutan. Danay man kami nga magkita na dira sa imo presensya. Sa pag-abot sa unti-un nga kuwaon man kami. Lord, especially during these times of troubles, during the earthquakes, Lord God, nga gina-experience namon ang amon niya pag-ampo, Lord God, ang ako niya pag-ampo sa among tanan. Ang imo gid nga pagtipig sa tagsa namon katipuson, Lord God. Nga hindi kami magpadala sa kakugmat sa sini mga panghitabo sa amon niya palibot. Kung di nga ang amon niya pagsalig mahimpugos pagindara sa imo. Nga hindi matublag kag hindi magtinag ang amon niya pagsalig kag pagtuo dira sa imo, Lord God. Sa pihak sa sini nga mga panghitabo sa amon niya palibot. Ikaw gihapon ang Dios nga mo niya nagahari sa sini nga duog. Kag ikaw gihapon ang Dios nga nagatipig sa amon yung matag sa kinabuhi. Lord, padayon ikaw na mag-restore sa pusog, mag-renew sa kayong lawas, Lord God, sa tanan niya nagapabilin, niya nag-upod sa hayat ni Tita Alma, Lord God, tugtog sa adlaw sa iyang paglubong, Lord God. Kag nag-aampo kami nga ikaw gid ang magpakamaayo sa tanan ng mga pastor, Lord God, nga nag-speak diri kada gabi, Lord. Pagkikistorya ka pinaagi sa iyo, Lord God. Punuan sila sa imong balaan ng Espiritu nga sila man pabutyag isang pulong na naghalin mismo dito sa iyo. Salamat, Lord, sa hindi mo musubong sa aming gabi. Kagabay, Lord, nga ikaw kita magpabilin sa sininga duog, kag magpakamaayo sa tanan niya aral diri. Ini ang among ginapangamoy sa pangalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Ang tanan magasiling. Amen. Amen. God bless everyone. Thank you. Sumulit ko, ari may luka pa.
Can you feel my love? Oh my, God won't go. Choose what I love, my everyone. Because of who I am, but because of what you've done, but because of who I am, but because of who you are. I am a flower quickly fading. You're the day gone tomorrow, day across the ocean. We pour in the wind, still hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and I tell you who I am. I know. When the eyes I see look at me with love and watch me rise. Salon pass. Pickleball. God bless you. Paras ka mo, bro. Yeah. Sakit man to yan, Derek. Ito na lang ka mo, bro. Sa mga doon na. Si Dr. ay kaprinte, may gabi, marinahabis. Tension. Ay, mati ba lang? Ano siya dito? Pila na kagabi? Ano, Mahaw ta? sige, mahaw. Haba. Sige, tapos naman ko niya po, hindi pa mahaw. Ano ba? Si Eric, dialysis ka. Nakawa na pa.
Absent ka eh. Ano, nagapasok ko rin na, pero umpisa naman din. Hindi na lang ito mag-meeting. Dali, pungko. Ang akong dirangan na mga konsina pwede nga silang mag-shoulder. Pero, Pag naka-check-in ka na, tapos bayaran ka. tapos ang flight nyo magbalik. Hindi pala ako. Ayaw mo dito sa matatanda. Yes, very good. Ang kalilo-ilo, nagabot. Halin pa ni sa Davao. Bata ni Mamadak. Davao ba sila Lenoy? Davao. Mamain ka.